चाहिए हमको। इधर बहुत फैन आता है बांग्लादेश का। টি-20 বিশ্বকাপ শুরু। কলম্বোতে পাকিস্তান নেদারল্যান্ডস ম্যাচ ছাপিয়ে আলোচনায় বাংলাদেশকে টুর্নামেন্ট থেকে বাদ দেওয়ার আইসিসির সিদ্ধান্ত। টাইগারদের ছাড়া বিশ্বকাপই মনে হচ্ছে না গণমাধ্যম কর্মীদের। वर्ल्ड कप का मजा बिल्कुल खत्म हो चुका हुआ है। वर्ल्ड कप का वो जितनी एक्साइटमेंट थी ना वो बहुत कम हो गई है। বাংলাদেশের পাশে পাকিস্তান ছাড়া কেউ ছিল না। অন্যান্য বোর্ডের ভূমিকাকে কাপুরুষোচিত মনে করেন পাকিস্তানের সাংবাদিক শাহিদ হাশমি। सिर्फ इसलिए कि इंडिया की ईगो मुतासिर होती है, इसलिए उन्होंने बांग्लादेश को निकाल दिया और किसी मेंबर बोर्ड ने, किसी कंट्री ने बांग्लादेश की सपोर्ट में आर्टिकल नहीं लिखा, विच इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। উদ্বোধনী ম্যাচে দর্শক টানতে বিনা টিকিটে খেলা দেখানোর ব্যবস্থা করেছে লঙ্কান ক্রিকেট। তবুও গ্যালারি ফাঁকা, যারা এসেছেন তারাও বাংলাদেশকে না দেখতে পেয়ে হতাশ। बहुत अफसोस है, बांग्लादेश ये वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा है, इसलिए हम लोग भी इंडिया से बाइकाट किया हुआ है 15 फरवरी। सिर्फ जिद की वजह से